سلام هامي علكم كبراتن كبرانن ازي برايم تجرينيايو نحزي زوار دالغ باقداسي معوالتات كم صعب غريبنا لنا كتكاتولنا نعدم حداشي تخطاتلنا دما كاننا سبسكرايب بمقبار اواناون اقداسي المعوالتات ابزلخم وكباسحكم نقبرو بروخ قدام سنابتي كخون الخومنا تمننا ناب نايلو معلت اقداسي المعوالتات سناكنبن عبل علي منسي تجراي زبصح زلو سنه لبناوي هاسيا اقالبكو هابو يغبا تبايلوم عصا منسي تجراي اب ايدول كسبات وديقوم هلاو اب زغلصلو زل اوان اب لعلي تجارو مناسيات زتتلمه كاب عدم ناي موس امربه بتزرغيحم هلاو دما تقاليحوم سودان نيرترا وعلتات خفل الأوان حزي كبل حادش قدم منستر سودان كامل إدريس جاليسوم عب منغو خلتين هاجرات حادش ناي حبار بوليتيكاوي كوميتي كتايش مخان دحري مجلس ودما لومي كاب إيرترا تجراين سودان استوصاص وزيغاتات ناي حبار أخيبا كم زكايدو تقالي حلوم صمدو ناب سلست حيلتات تشجاجرو ناتبهاليو بزرزر كنسمعكم هنا ኢትዮጵያ ዘመረጋ ፖለቲካዊ ኹነታት ዝወለዶ ጽዕንቶ ኣብ አፍሪካ ካብቶም ዝደኸሙ ገንዘብ ከምትውንን ሓደ እንግሊዛዊ ትካል ገንዘብ ገሊጾም እዚ ከምዚሉን ሃለው ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ልዑል ሓደጋ ጥሜት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ድማ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ምሳና ክሳብ መውዳእታ ተጸኒሕኩም ነዚኦም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ክትሰምዑኹም ሰዓቡና عب العلي ولد تجراي بس حزولو سن البناوي هاسيا أقلبكو هابو يجبا تباهلوم شعبية عب تجراي زكايدو زولو بوليتيكاوي حسبو تخرطو عب منسي تجراي خويني قصل كم زولو زفلت خوينو كاب هو جن منجس فيدرال زولو زغطن عب وشت تجراي زولو سقعتن بلشو سرعة محدران عب منسي تجراي تلوم زخون وفري كايد مهلاويو تاجاليس زولم منسي تجراي كاب عدو كوزن تسفاق قورصن بجت تمديوي سرح مهلاو دما حبريتات يملختلهم سرح سنة حفظ تاحمق بوليتيكا سقعت خونات بجويتن عمز اب حدغا زلمن اسي ممارصيو سدت بمغبار عددا بلعتي يخون كم زلون كاب بلعتي استرف دما عددا عصا بحري زخون دما بزح مخانو زغلا زلم نزي فتح كنادي زي خال منغس تግራይ تمالين مبل سالساي غزي 37 دقيقه 13 عام زركبوم سغنات تግራይ بزي حغاوي كوبللتي كاب حانتي ايسوزي كم زدحنا يو غليصو زلم بوليس تግራይ ህፃናት زركبوم مناسيات كاب زي حغاوي اندلالو كم زدحنا انتغلص ازين مبل سالساي غزي تمالي ابز تقالي حزينا اتي بوليس 37 كوبللتي كم زحزن አኮብለልቶም ንምትሓዝ ድማ ይጻሪ ከም ዘሎ እዩ ሓቢሩ ዘሎም እቶም ካብ ከተማ መቐለ በሓንታ አይሱዚ መኪና ዝተፋነው 67 ኮብለልቲ በአካላት ጸጥታ ከም ዝተሓዙን ፖሊስ አኮብለልቶም የጻሪ ምህላው ዝሓበረ ኮይኑ ካብ ዞባታት ምብራቅ ማእኸላይ ምዕራብን መቐለን ተበጊሶም ዝተኣኻኸቡ 26 ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም 67 ኮብለልቲ ናብ ትማሊ መስከረም ኣብ ዘወግሕ ለይቲ 7 ሰዓት ብበረኻ ተሓቢኦም ክኸዱ ከም ዝሓዞም እዩ ፖሊስ ገሊጹ ዘሎም እቶም ካብ ትግራይ ብዘይ ሕጋውያን ደለልትን ካልኦት شرحتاتن تهادينهم كوصو زغبرو زلو من اسي تغارو معلبيوم اب اديس ابان خالوت غرابت هاغرات مخانو دما يفلطيوم اب وشتي 3 عامات طرح من اسي تغراي بمخنيات سرح سنت خالوت تزامرتي صغماتن ببزحي سدد مهلاو صبصبات بيرو غدات من اسي زغلص خوينو اتوم من اسي نبرت طريتن سدرا بيتوم شيطوم سدد كم زمرصو دما غليصيم كاب تغراي سدد من اسيات بتلوم مس من اسيات ارترا كاب عدم زوصلو مربب زي حغاوያን دللتي عزيز مساسل مخانو دما يغلصالو بوليس تغراي ابز حلف اوان 37 كوبللت صعينا اب وردا 7 درتا كيلا ملازات تحسا كتملص زفتنت منيباس تشكركاريت باكلات صتا تكابي بطيت توقعا اب تحت قصر كمزو علت بمزخر اب وشت 3 اوارح طرح اسات 200 مراسيات كابزي حغاو دللتي كم زدحنا ايو غليصوم سناي محدرا فتحن حبار تطقامنتن زحرما تግራይ منسينا برحق مطماتو نوريو زبل وغنات نايزي تحتت دما سرعات شعبيا اب تግራይ بوليتيكا حصبو كايد دن سرعات شعبيا اب تግራይ كلمامدن زصعر زلو مرحنه حوحات المخانوم كابزي حليفون منغس فيدرال اكال ازي بروجكت كم زخونه دما يገልጹلو سودان نيرترا وعلتات خفل الأوان حزي كبل حدش قدماي منستر سودان كامل إدريس غاليصوم عب منغو خلتين هاجرات حدش ناي حبار بوليتيكا كوميتي كتاش مخانو دحري مغلاصو دما كاب تግራይ ኤርትራን ሱዳንን ዝተውጻጹ ዜጋታት ናይ ሓባር ኣኼባ ከም ዘካይዱ ተቃሊሕሎም ሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ምትሕባር ጸጥታን ኣገደስቲ ቁጠባዊ ፕሮጀክታትን ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተስማዕምዐት ሎሚ ተገሊጹሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ንኽልተ መዓልቲ ናብ ኣስመራ ብምብጽሑ ስዒቡ ኣብ ጸጥ ናይ ስለላ ሓበሬታ ምትሕላፍ
ኢንተለጀንስ ቁጠባ ዘሎ ምትሕባር ብዓቢ ደረጃ ንምዕባይ ከም ዝተስማዕምዑ ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ድማ ካብ ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ዝተውጻጹ ባንዴራ ዝሓዙ ዜጋታት ናይ ሓባር መድረኽ ከም ዘካይዱ ድማ ተፈሊጡሎ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካሚል ኢድሪስ ትማሊ ዓርቢ ኣብ ፖርት ሱዳን ንጋዜጠኛታት ክዛረብ እንከሎ ነቲ ምብጻሕ ታሪካውን ፍረ ዘለዎን ምዃኑ እዩ ገሊጹዎ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተበጽሑ ተኸታተልቲ ውዕላት ድማ ብዝርዝር ኣቕሪቦም እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብመሰረት እዚ ድማ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ኮሚቴ ክጣየሽን ምንቅስቓስ ክጅመርን ንኽልቲኣዊ ፕሮጀክትታት ዝከታተል ሓድሽ ቁጠባዊ ኣካል ምምስራትን ዘጠቓልል ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ይገሊጹ ወሲኹ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ፍሉይ ኩነታት እዚ ንሱዳን ስለ ዝገበረላ ዓብዪ ደገፍ ዘለና ሞሳን ምስጋናን ንገልጽ ድሕሪ ምባል ንሕና እውን ኤርትራ ውዕለት ኣለና ክብል እዩ ተዛሪቡ ካሚል ኢድሪስ ወሲኹ ንሓደሽቲ ሓበራዊ ቁጠባዊ ትልምታት ከም ዓቢ ፕሮጀክትታት ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናውትታት ወርቅን ነዳድን ከምኡ እውን ካልኦት ወፍርታት ኣብ ዘርፊ ማዕድናት ምድላዋት ከም ዘለው እዩ ገሊጾም ሃገሩ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ተሸሚማ ብኣማይታ ሽሓት እናሞቱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካየደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ኣስመራ ናብ ሃገሩ እዩ ተመሊሱ እንተኾነ ግና እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዘዋወር እውን ዝተቃልሐ ተንቀሳቓሲ ምስልታት ኣመላኺቱ እዩ ንሱ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን እቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ጻንሒ ታሪካዊ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ እዚ ከምዚሉ ንሃለወ ርክብ ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ ከም ዝተሳለጠ ድማ ሓበሬታታት ኣቃሊሖም እቲ ኣብ ሃገረ ሱዳን ከተማ ኣልፋ ጅዳድ ዝተሳለጠ ህዝባዊ መድረኽ ተጋሩ ዝርከብዎም ምዃኖም ዝተገለጸ ኤርትራውያን ሱዳናውያንን ነበርቲ ሱዳን ዝተረኸብሉ ከም ዝነበረ ድማ ፍልፈላት ከብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣለዉ ሰለስቱ ህዝቢ ንሓበራዊ ሰላሙን ረብሑን ርክቡ ከጠናኸር ይግባእ ዝብል ሓሳብ ብተወከልቲ ህዝቢ ተላዒሉ ዝበለ እቲ ፍልፍል ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝተጀመረ ዘይቅዱስ ዝበሃለሉ ጽምዶ ቀነት መምሕያሽ ብዕቱብ ክስርሐሉ ብወገን ክልቲ ወገን ጻውዒት ቀሪቡ ክብል ጋዜጠኛ እቲ ከባቢ ምዃኑ ዝፍለጥ መድሃኔ ጊደ ገሊጹ ንህዝቢ ትግራይ መዕቆቢ ዝሃቡ ሱዳናውያን ብወገኖም ብኣመራርሓን ኣባላትን ማሕበር ተጋሩ ምስጋና ቀሪብሎም እዩ ኣብ ሱዳን ካብ ዝንቀሳቐስ ዝንገር ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣብቲ ዋዕላ ከም ዝተሳተፈ ድማ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመረጋን ፖለቲካዊ ኩነታት ዝወለዶ ጽዕንቶ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ዝደኸሙ ገንዘብ ክትውንን ኣኽኢልዋ ክብል ሓደ ትካል ገሊጾም ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ዝደኸሙ ገንዘብ ከም ዝተሰርዐ ድማ ተቃሊሖም እዚ ድማ ብስንኪ ጽዕንቶ ዘይቋርጽ ምንቁልቃል ዋጋታት ኢንፍሌሽን ዘመረጋ ፖለቲካዊ ኩነታት ከምኡ እውን ካብ ሸርፊ ወጻኢ ዝመጽእ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጥታት ዘንጸባርቕ ምዃኑ እዩ እቲ ትካል ገሊጾም ካብ ትካል ባንክ ዓለምን IMFን ተደጋጋሚ ክሲ ዝቐርበላ ዘሎ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ናይ ብር ኖት ናብ ኣዝዩ ድኹም ይወርድ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ 2025 ኣቋጽር ኣውሮፓውያን ካብቶም ዝደኸሙ ገንዘብ ኣፍሪካ ዝተሰርዐ ድማ ጸብጻብ ፋይናንሳዊ መጽናዕቲ መርበብ ሓበሬታ XS.com ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ እዩ እቲ እንግሊዛዊ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ናይ ኢትዮጵያ ብር ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ዓለማዊ ኣቕሓ ገንዘባት ክነጻጸር እንከሎ ካብቶም 4 ዝደኸሙ ኣፍሪካውያን ኣቕሓ ገንዘብ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዝሐሸ ኢሉ ዘቐመጦም ድማ ገንዘብ ሴራሊዮን ሊዮን SLE ጊኒ ፍራንክ ከምኡውን ሱዳናዊ ፓውንድ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ጸብጻብ ብር ኣብ መንጎ እቶም 21 ዝደኸሙ ኣፍሪካውያን ማለት እውን ኖሚናል ቫልዩ ዘለዎም ገንዘባት እንትሰርሖ በአንጻር ዶላር ድማ 18 ደረጃ ከም ዝሃቦ ገሊጹሎም ነዚ ደረጃ ድማ ክሳብ መጀመርታ ጥቅምቲ 1 ዶላር ብ145 ብር ብዝሃቦ ስልሒት መሰረት እዩ ምክንያታት እቲ ምውራድ ደረጃ ዘቐመጠ እቲ መርበብ ሓበሬታ ነዚ ድማ መዋቕራዊ ብድሆታት ስትራክቸራል ቻሌንጅ ከም ናህሪ ዋጋታት ኣብ መንጎ መንግስታውን ናይ ውልቀ ትካላትን ዘሎ ኣፈላላይ ከም ዝኾኑ ድማ ኣቐሚጡሎም ብር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጎርጎረሳውያን እውን ኣብ መንጎ ትሕቲ ሳራ ዝርከቡ ደካማ ኣቕሓ ገንዘብ ዘለዎም ሃገራት ከም ዝምደብን ብሓበሬታ ባንክ ዓለም ከም ዝተገለጸን ድማ ይዝከር እዩ መንግስቲ ንመረጋ ቁጠባ ምስ ምድኻም ብር ተታሒዙ ዝመጽእ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ንምቕናስን ዝተፈላለዩ ፖሊሲታትን መምርሕታትን የካይድ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ይስማዕ እንተኾነ ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ጽዕንቶ ካብ ቁጽር ወጻኢ ይኸይድ ምህላውን ሰሙያ እቲ ዓውዲ ይገልጸሎም ንኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዘለቅሕ ምዃኑ ዝንገር IMF ኢትዮጵያ ናብ ክትኸፍለሉ ዘይትኽእል ገንዘባዊ ዕዳ ከም ዝኣትወት ዝገለጸ ኮይኑ በተመሳሳሊ ካብ ካልኦት ገንዘባውን ፖሊሲያውን ትካላት እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ተሓሲቡ ዝነበረ ኢኮኖሚያዊ ሪፎርም ከም ዝፈሸለ እዮም ዝገልጹ ዘሎም እዚ ከምዚሉ ንሃለወ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደ መጠንቀቕታ ወፂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ልዑል ሓደጋ ጥሜት ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖሎም እቲ ትካል ብስንኪ ከቢድ ሕጽረት ምወላ ንስደተኛታት ዝህቡ ሓገዝ
ምግቢ ከጉድል ከም ዝተገደደ ድማ ገሊጹሎም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ውድብ ምግቢ ዓለም ኣብ 27 ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ 780,000 ስደተኛታት ካብ ዝህቦም ዝነበረ 60 ሚእታዊት ናይ ምግቢ ሓገዝ ናብ 40 ሚእታዊ ክቅንስ ከም ዝተገደደ እውን ወሲኹ ገሊጹ እዚ ማለት ነብሲ ወከፍ ስደተኛ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 1000 ካሎሪ ይረክብ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ካብ ዘሎ ግጭት ዝሃደሙ 70,000 ሓደሽቲ ስደተኛታት ጥራሕ ንዝቐጸሉ 6 ኣዋርሕ ሙሉእ ሓገዝ ምግቢ ክረኽቡ ምዃኖም እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር እቶም ሓደሽቲ ዝመጹ ሰባት ከይተረፈ ከቢድ ሕጽረት ምግቢ የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ አጠንቅቆ ዘሎ ዘይከኣል ምርጫታት ንገብር ኣለና ዝበለ ዳይሬክተር ሃገርን ወኪልን ኣብ ኢትዮጵያ ዘላታን ማልቺች ብዘይ ምወላ እዚ ሕጽረት ምክፋል ምግቢ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ክነብሎ ክንግደድ ኢና ክብል ድማ ገሊጹም እዚ ድማ ህይወት ናይቶም ኣብዚ እዋን ንዕቅቦም ዘለና ሰባት ኣብ ሓደጋ ከኣትዩ ክብል ድማ ገሊጹም እዚ ናይ መጻኢ ሓደጋ ኣይኾነን ሕዚ ዝፍጸም ዘሎ ኩሉ ምቁራጽ ምግቢን ህፃናት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ኣዴታት ኣብ ሓደጋ ሕጽረት ምግቢ ስድራ ቤታት ድማ ኣብ ሓደጋ ተወሳኺ ጸገም ከእትዎም እዩ ክብል ድማ ስጋኣቱ ገሊጹም እቲ ትካል ንዝቐጸሉ 6 ኣዋርሕ ሰብኣዊ ተልእኽኡ ንምቕጻል $230 ሚልዮን ብህጹጽ ከም ዘድልዮ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ምውላ ብህጹጽ እንተዘይተረኺቡ ድማ ኣብ ዝቐጸሉ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝግበር ሓገዝ ምግቢ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከብሎ ከም ዝኽእል እዩ አጠንቅቆ ዘሎ ብፍሉይ ዘሸቐል ድማ ንሕጽረት ምግቢ ንዘለዎም ህፃናትን ኣዴታትን ዝኸውን ፍሉይ ቀረብ ምግቢ ይውዳእ ምህላው እዩ ይብል ብተወሳኺ ምውላ እንተዘይተገይሩሉ እዚ ፍሉይ ቀረብ ምግቢ ክሳብ ታሕሳስ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝውዳእ እቲ ትካል ገሊጹ እዚ ማለት ድማ ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበጽሕ ሕጽረት ምግቢ ዘለዎም ህፃናት ነብሰ ጹራትን ዘጥቦ ኣዴታትን ብዘይደገፍ ክተርፋ እየን ክብል ድማ አጠንቂቆም ክብራንን ንሎሚ ዝሓረናልኩም ኣገዳሲ ምዕባታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዘና ነመስግነኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኾኑ ንዕድመኩም